तेहेन तेकिन 1 बजा ओक्ते वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी हिंदमोटर कोच फैक्ट्री उठल सगुनाय आनुआ फैक्ट्री उठल सगुन हुईलेन खान इंडियन रेलवे रोड मेंदो गर्ड कोच और मेट्रो रेल कोच बेना हिंद मोटर फैक्ट्री दो 2014 सेरमा खन बंदरे ताहेकाना मेनखान वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री तेहेन तिकिन 1 बजा ओक्ते नुआ दोहराते उडल सागुना आनुआ फैक्ट्री उडल सागुन हुईलेन खान इंडियन रेलवे रोड कोच रेना साउते मेट्रो रेल कोच बेनाव दाड़ेया शिरोमंत्री ममता बनर्जी तेहेन 1 बजा ओक्ते हिंद मोटर फैक्ट्री उडल सागुना बाड़ाइतेना कथा काना 2014 सेरमा खन नुआ दो बंद्रेगे ताहेकाना और तेहेन दूसरा दावते तिकिन 1 बजा ओक्ते वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री नुआ उडल सागुनाय आनुआ उडल सागुन हुईलेन खान अडिगान सुविधा हुई दाड़े को नाम दाड़े चेदा से 2014 साहित को नुआ दो बंद्रेगे मेना आकादा और तेहेन 1 बजा ओक्ते नुआ दो वर्चुअली तालाते उठल सागुनाय वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी और तेहेन तिकिन 1 बजा ओक्ते नुआ कमी हरा दो उठल सागुनोआ बाड़ाई नामोग काना हिंद मोटर रे जहां फैक्ट्री मेना आकादा ओना बाबते मेदो 2014 सेरमा खन नुआ बंद हालत रे ताहेकान खातिर आयमा होड़ा गे एटकेटोरे सिरजौलेन ताहेकाना मेनखान दूसरा धावते आरो नुआ उडल सागुन कमी हरा वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी भार्चुअली होतेते कोरावाय आनुआ उडल सागुन दो 1 बजा ओक्ते हुयु आनुआ उडल सागुन लेन खान मेंदो इंडिया रेलवे रोड कोच इन साउते मेट्रो रेल कोच बेनाव दाड़ेया नुआ बाबते आरो सामेला से बाड़ाई लागेते इसालानी फोन करले जोपड़ा मेना आकादे देवजानी सरकार देवजानी आज जे फैक्ट्रिर उद्বোधन होबे एते साधारण मानुषेर कतटा उपकार होते पारे আজকে এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হিন্দমোটর যে কোচ ফ্যাক্টরি সেখানে আসবেন এবং এই নতুন কোচ ফ্যাক্টরি তিনি উদ্বোধন করবেন। দুপুর 1টা নাগাদ এই কোচ ফ্যাক্টরির উদ্বোধন করার কথা রয়েছে এবং এখান থেকেই আজকে তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় যে হেলিকপ্টার ফ্যাক্টরি হচ্ছে তারও উদ্বোধন করবেন। দেখো এই হিন্দমোটর ফ্যাক্টরি সেটার একটা অংশ টিটাগড় ওয়াগন কর্তৃপক্ষ কিনে নেয় এবং এই টিটাগড় ওয়াগন ফ্যাক্টরি কিনে নেওয়ার ফলে এখানে কিন্তু এবার প্রথম এই কোচ ফ্যাক্টরিতে মেট্রো রেলের কোচ তৈরি হবে। এর আগে এখানে মালগাড়ির চাকা তৈরি হতো, এবার এখানে একটা মেট্রো রেলের কোচ এবং মেট্রো রেল এবং অন্যান্য রেলের কোচ তৈরি হবে। মূলত অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টেনলেস স্টিল দিয়ে এই কোচগুলো তৈরি হবে। এর আগে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেস স্টিল দিয়ে কোচ তৈরি হয়নি এবং যে কোচ তৈরি হবে এই অ্যালুমিনিয়াম কোচ পুনে মেট্রোকে সরবরাহ করা হবে এবং স্টেনলেস স্টিলের কোচ বেঙ্গালুরুকে সরবরাহ করা হবে। এই যে টিটাগড় যে ওয়াগন কর্তৃপক্ষ এদের টিটাগড়ে উত্তর 24 পরগনার টিটাগড়ে বিশাল ফ্যাক্টরি রয়েছে এবং তারা দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতাতেও একটি হেলিকপ্টার ফ্যাক্টরি করছে। সেখান থেকে সেই ফ্যাক্টরির উদ্বোধন আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন এবং আজকে এই যে হিন্দমোটর আজকে এই কোচ ফ্যাক্টরির উদ্বোধন যেটা দেশে এই রাজ্যে প্রথম কোচ ফ্যাক্টরি বলা যায়, তো সেইখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী আজকে শিল্প নিয়ে কি বার্তা দেয় সেটা একটা দেখার বিষয় রয়েছে। কারণ এই কোচ ফ্যাক্টরি হলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ। তারা জানিয়েছে যে এই টিটাগড় ওয়াগন ফ্যাক্টরি যারা কর্তৃপক্ষ তারা জানিয়েছে এখানে প্রায় 25,000-এর মতো কর্মসংস্থান হবে। তো এই মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থান এবং সেখান থেকে আরো কি কি শিল্প বার্তা দেয় আগে কিন্তু সেই বিষয়টাই দেখার আছে কিছুক্ষণে। ধন্যবাদ তোমায় দেবজানী। আবু জাহালে কাবন বাড়াইকে ওয়েস্ট বেঙ্গল শিরোমন্ত্রী हिंद मोटर फैक्ट्री उडल सागुनाय पुइलो जहारे मेंदो मालगाड़ी रेना चाका बेना कान ताहेना ओंडे नित मेट्रो रेल रेना कोच बेना साउते एटा
ट्रेन रेना कोच को हो बेना आ साउते पोलतारे हेलीकॉप्टर मेंदो उड़ो सगुनाय ओंडे जहां बेनाव कमी हरा हुयुक काना आर साउते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना जे नुआ हुइलेन खान आडी आयमा होड़ा गे सुविधा हुई दाड़ेया।